Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, may papakita ako sa inyo. Itong bahay na to, parang siguro sinadya lang siguro to, parang kinain na ng kahoy. Yung yung kubo-kubo. Papakita ko sa inyo. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ito, yan siya. Puntahan natin, try natin siya puntahan. Sana walang ahas. Saan kaya tayo pwede magdaan? Ito. Ayan, bismillah, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul 'alim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Bismillah, bismillah, bismillah. Bismillah. Ba't kayo sumusunod? Bismillah, bismillah, bismillah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul 'alim. Guys, tingnan nyo guys, ang laki laki ng kahoy. Ikot tayo sa loob. Bakit yung pusa na to sumusunod sa akin? Ha? Ba't kayo sumusunod? Ha?